Moje ime je Dragan Lazić, ja predstavljam školu letenja Goldwings Team. Pored škole letenja mi prodajemo avione, uvozimo avione iz Češke i ovde za američko tržište ja sam sertifikovan kao dealer za US market. Avioni dolaze iz Češke, njihovo ime je Bristol i jako su popularni, posebno u današnje vrijeme kada se menjaju regulative za male avione. Mi uvozimo iz Češke, ovde dolaze u kontejneru, sklapamo i sertifikujemo te avione i prodajemo širom Amerike. Znači, da li su to avioni za obuku, za pilote i da li su to avioni koji mogu da vodu do obuke profesionalnih pilota? Da, ti avioni služe kako za rekreativno letenje, mi imamo customers koji su, ne znam, bili su kapetani u aviokompanijama i onda kad izlaze iz aviokompanije nastave dalje da uživaju u letenju sa svojim porodicom ili ti avioni, neki od njih mogu da se sertifikuju i dobijaju posebne sertifikate koji služe za flight training. Avioni su sertifikovani od Lightsport, od te početne kategorije licenciranja do full ATP, čak da mogu da završe ispitni let za finalnu dozvolu sa 1500 sati letenja. Ono što nas odvaja od drugih školi jeste što su avioni ne troše dosta goriva, samim tim su pogodni za zaštitu životne sredine, a mala potrošnja goriva. I onda možemo da se igramo sa cenovnom razlikom da odredimo cenu koja je niža dosta nego što recimo drugi školski centri kad koriste malo veće avione i onda je potrošnja malo više i onda cena ide gore. Šta to znači? To znači da za time building, recimo, da piloti koji dobijaju komercijalnu dozvolu, nakon dobijanja komercijalne dozvole moraju da skupe određeno iskustvo i to iskustvo od 250 do 1500 sati što je potrebno za dobijanje posla u aviokompanijama, oni provode leteći ovde sa nama, dva pilota zajedno i skupljaju sate letenja, iskustvo. Piloti su jako dobro plaćeni, plata je, mislim, 400-500 $500 godišnje, znači vrlo dobar posao. Pa, profesionalni piloti? Da, profesionalni piloti u aviokompanijama, ali to je dug put da se dođe do kapetanskog pozicije, ali to je, da bi se došlo mora se počne. Da. Koliko naši ljudi pokazuju interesovanje za ove avione koje vi predstavljate? Da, imamo veliko interesovanje i to je razlog zašto sam ovdje. Inače, ovo je već jedan od prvih događaja da sam ja lično u srpskom communityu, a ja pozivam sve one vlasnike biznisa da se uključe zato što možemo da napravimo jako dobar posao uvozeći avione i šireći mrežu aviona po Americi. Znači, mogli bi da se angažuju na taj način što će možda sarađivati s vama, odnosno sa firmom i znači da li taj biznis raste generalno? Jeste, mi imamo nekoliko naših ljudi koji su kupili avione i prodajemo dalje, isporučujemo dalje na tržište, ali ja pozivam da imamo mnogo više, to bi bilo super. Kako ste vi ušli u ovaj posao? Pa ja sam bio pilot već sertifikovan u Srbiji i kad sam došao ovde u Ameriku 2014. godine, to mi je bila želja da nastavim dalje da se bavim time u Americi, jer Amerika pruža velike benefite u vazduhoplovnom svijetu za napredak i onda sam samo nastavio time da se bavim. Komercijalni pilot u Srbiji ili? Da. Nisam radio kao komercijalni pilot u 2014. kada sam došao ovde, ali sam leteo kasnije za par kompanija. Kad je bio tokom COVID-a, nismo bili ovde u Americi, pa sam bio u Srbiji u tokom tom periodu. I kako je ta cela procedura? Znači, kako da vam se javi neko koji je zainteresovan i koji bi bili daljnji konjaci, bilo ko želi da uzima časove ili da možda kupi avion? Pa mi imamo website goldenwingsteam.com, čak smo aktivni na društvenim mrežama, Golden Wings Team takođe i onda mogu nas kontaktirati ima forma koja se popuni i onda javljamo se u roku dan, dva. Da. Kako je biti pilot, kako leteti u ovom malom avionu? Mi imamo pilote koji imaju preko 40.000 sati, letali su na našim avionima i onda oni daju najbolje informacije kakav je taj osjećaj, s obzirom da su krenuli kao recimo 1970. godine jedan stariji pilot leteo kod nas, a 1970. godine krenuo svoj prvi let
I kad je napravio prvi let sa mnom u Bristolu, rekao je baš kao da sedi u Porscheu i leti u vazduhu. Da. Tako se i prave. Recimo, zanimljiva stvar za Bristol je u Nemačkoj se Bristol avioni vode kao luxury airplanes. Znači, vlasnici aviona plaćaju takse kao da imaju kao neki luks, dodatnu vrijednost tih aviona. Odakle ste inače vi? Iz sela Gornji Brezovici kod Krupnja. Kako ste rešili da dođete u Ameriku? Pa želja da izađem na veće tržište, da. Amerika, da. Za sad, jel živite američki san? Ja uvijek kažem da. Zavisi kako ko posmatra to, ali ovo je ono što sam želeo da se bavim i to je moj američki san, da.